Serangan dahsyat terjadi di wilayah Donetsk yang mengakibatkan kerusakan besar bagi Angkatan Bersenjata Ukraina atau AFU. Serangan dahsyat terjadi di wilayah Donetsk yang mengakibatkan kerusakan besar bagi Angkatan Bersenjata Ukraina atau AFU. Sebuah kereta militer yang membawa amunisi artileri berhasil dihancurkan oleh serangan rudal di dekat stasiun pengunggahan Dorozhno, wilayah Republik Rakyat Donetsk. Berdasarkan rilis resmi Kementerian Pertahanan Rusia, sebuah unit rekognisi dari Angkatan Bersenjata Rusia berhasil mendeteksi kedatangan kereta militer dengan muatan amunisi artileri di stasiun pengunggahan Dorozhno. Data lokasi target segera dikirimkan kepada awak sistem rudal darat yang kemudian meluncurkan serangan presisi terhadap target tersebut. Akibat serangan ini, kereta militer AFU mengalami kehancuran total. Beberapa gerbong yang membawa amunisi artileri hancur berkeping-keping. Sementara 30 personel militer dan hingga 10 unit peralatan militer AFU berhasil dinetralkan. Kejadian ini menandai eskalasi baru dalam konflik yang sudah berkecamuk di wilayah tersebut. Komunitas internasional secara luas mengikuti perkembangan terkini di wilayah tersebut dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap stabilitas regional. Pertanggal 29 Agustus 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina sudah kehilangan sebanyak 466 pesawat terbang dan 247 helikopter, 6.206 kendaraan udara tak berawak, 433 sistem rudal pertahanan udara, 11.555 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.146 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.107 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.508 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 530 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 14 tank, serta 17 kendaraan pengangkut personel lapis baja, yang dimana secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 261.840 prajurit, 4.414 tank, 8.579 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.450 sistem artileri dan 733 roket artileri, 500 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat, 316 helikopter, 4.387 operasional UAV tingkat taktis, 1.419 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.909 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 820 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 552 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 132 wilayah. 2 pos komando dan observasi Brigade Mekanis ke-67 AFU telah dihancurkan di dekat Serebrianka, Republik Rakyat Donetsk. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 2 HIMARS MLRS, 1 rudal anti kapal Neptunus dan 2 rudal anti radiasi HARM. Selama 24 jam terakhir, 27 UAV AFU dihancurkan di dekat Sipilovka, Kremenaya, Sofievka, Zitlovka, Zaliman Republik Rakyat Lugansk serta Kirilovka, Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk dan Nesterianka, wilayah Zaporozhye. Selama sehari terakhir, 32 bentrokan antara Rusia dan Ukraina terjadi. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menahan kemajuan pasukan Rusia di distrik Marinka di wilayah Donetsk. Tentara Ukraina juga terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol,
bercokol di perbatasan yang dicapai, dan melakukan tindakan balasan terhadap baterai. Penerbangan pasukan Ukraina melancarkan 8 serangan pada area konsentrasi personel, 1 pada pos kendali, dan 3 pada sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 2 titik kendali, 1 perangkat pertahanan anti-pesawat, dan 2 perangkat artileri di posisi tembak musuh pada siang hari. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny memposting video yang menunjukkan bendera Ukraina dikibarkan di atap sebuah bangunan yang hancur di Robotine. Desa tersebut dipastikan sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan Ukraina pada tanggal 28 Agustus. Mengamankan Robotine, sekitar 20 km dari Orikhiv di Oblast Zaporizhia, memungkinkan pasukan Ukraina untuk maju ke selatan menuju Tokmak dan Melitopol yang diduduki Rusia, pusat logistik utama pasukan Rusia di wilayah tersebut. Titik kuat Rusia berikutnya setelah Robotine adalah Tokmak, 65 km timur laut Melitopol, yang berpotensi membuka jalur logistik Rusia ke artileri Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 29 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 261.840 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga telah kehilangan 4.414 tank, 8.579 kendaraan tempur lapis baja, 5.450 sistem artileri, 733 sistem peluncuran roket ganda, 500 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.387 drone, 18 kapal, 7.909 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 820 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 30 Agustus melansir, Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 466 pesawat terbang, 247 helikopter, 6.206 kendaraan udara tak berawak, 433 sistem rudal pertahanan udara, 11.555 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.146 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.107 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.508 motor militer khusus kendaraan telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Pertempuran sengit terjadi di arah Artyomovsk atau Bakhmut, distrik Kleshchivka.
Pasukan terjun payung Rusia yang berbasis di Ussurisk dilengkapi dengan roket kecil penyembur api anti-personel genggam melancarkan serangan tepat terhadap tenaga dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina yang mencoba bersembunyi di hutan dan rumah pribadi yang ditinggalkan. Dipandu drone pengintai, Rusia menetralisir serangan balik musuh ke arah tersebut menurut Kementerian Pertahanan Rusia dalam keterangan resmi, tanggal 28 Agustus. Разведка Клахил находится противник. Выдвинулись отделением, отработали. У нас в взводе есть пулеметчик, это прикрывает нас шквалом огня. А мы уже отрабатываем конкретно по общей силе. Вот. Задача была выполнена. Вышли втроем. Пулеметчик прикрыл, двойка отработала. Вниз обратно. Ну а дальше ребята уже производят зачистку. Мы на поддержке им помогаем. Задачи часто приходят, все зависит от разведки, от противника, как пытается заходить, пытается наступать наши позиции. Мы рядом находимся, задача поступает, выезжаем, работаем. В основном работают они артой, артиллерия, то есть не дают подойти. Ну, мы двигаемся малыми группами, потихоньку видно, что не было, тихо. Передвигаемся быстро, отработали, ушли, все, дальше разведка докладывает. Остался, не остался, кто надо, еще раз отрабатываем. Не значит, уже группа идет, зачищает. Вот стоим, парни наши молодцы, там держатся. Противник часто пытается занять. Но у нас ребята тоже не лыком шит, дают отпор. Мы подъезжаем, помогаем. Работаем мы по своим задачам. Также ребята там отдельно просят, тоже помогаем. Работаем на благо одного все. Сможем победа. Angkatan bersenjata Rusia menunjukkan rekaman penghancuran peralatan musuh di arah Donetsk. Unit pengintai Angkatan bersenjata Rusia mendeteksi kedatangan kereta militer dengan amunisi artileri di stasiun pembongkaran. Data lokasi target segera dikirimkan ke awak sistem rudal berbasis darat yang meluncurkan serangan presisi. Akibat serangan ke kereta militer AFU, gerbong yang membawa amunisi artileri, sekitar 30 prajurit, dan hingga 10 perangkat keras AFU dinetralkan. Demikian disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia, tanggal 29 Agustus. Meriam penarik D-20.152 mm dari unit pasukan lintas udara Tula beraksi di zona operasi militer khusus. Artileri pasukan lintas udara pengawal Tula menggempur pertahanan musuh di utara Soledar. Data lokasi target yang terdeteksi dari operator drone pengintai dikirimkan ke kru artileri. Pada kesempatan ini, howitzer menghantam ruang istirahat bersama sekelompok infanteri AFU. Angkatan bersenjata Rusia juga memperlihatkan rekaman penghancuran kendaraan tempur lapis baja musuh dengan heli serang K-52. Awak helikopter pengintai dan serang K-52 menghancurkan 2 kendaraan lapis baja AFU bersama militan, menggunakan peluru kendali. Попадание. Есть отворот право. Работа.
подход. Дорогі українці, українки, сьогодні особливий день, День пам'яті. День усіх наших захисників, захисниць, які загинули в боях заради України з 2014 року, з 24 лютого. Сини, доньки, батьки, матері, брати, сестри, друзі, колеги, знайомі, побратими. Багатьом із українців сьогодні є кого згадати, чию пам'ять вшанувати. Багато хто з нас сьогодні подумки був із тими своїми близькими, рідними та друзями, хто зараз воює, хто зараз щодня, щогодини ризикує своїм життям заради України. Кожен такий день – це нагадування для усього нашого народу, для кожного, хто працює на державу, нагадування, чим заповнене все, що є нашою державою. Українські родини, чиї сини та доньки загинули в боях, для них, для батьків, українських героїв, синьо-жовтий прапор України – це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави. Дитина, чий батько загинув на фронті, захищаючи Україну. Кохані, яким більше не зустрітися, бо війна забрала життя, яке стало життям України. Все, що є нашою державою, і всі, хто є нашою державою, кожна інституція, кожен посадовець повинні відчувати, яка Україна за ними. Скільки болю в її серці, скільки відваги у неї, яка пам'ять про людей, яких більше немає. Що тепер в її символах? Та як по-іншому люди сприймають тепер все, що принижує Україну, її сила та сподівання. Бути достойними шляху, яким йде Україна, це обов'язок давати Україні більше сили, більше можливостей, обов'язок бути небайдужими до кожного, кожної, хто поруч із тобою, підтримувати, дбати про людей, завжди наближати результат. Головний результат для України. Україна має перемогти. Для всіх це головне, щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів, на стіні пам'яті, на інших меморіалах. Я дякую всім, хто працює заради України, хто б'ється заради України саме так, достойно, сміливо, міцно. Слава усім нашим воїнам, слава нашому народу, народу України. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя заради України. Слава Україні! Героям слава! Приготовиться. 6,6. Маневр. Тангаш велик. Тангаш велик.